Mumbai সংসাজাক MMA ইভেন্ট মানজাগৈ গোল্ড মেডেল tei সিলভার মেডেল মানি ফাইনাই রক সকপাই লেখা ত্রিপুরা লেজেন্ড ওয়ারিয়ার্স ড্রিম সিরিজ MMA ইভেন্ট মুম্বাই সংসাজাখা ত্রিপুরা লেজেন্ড নি রণজ্যোতি দেববর্মা গোল্ড মেডেল মানি ফাইকা লগ্য ব্রানিন দেববর্মা মানখা সিলভার মেডেল tei স্যামসন রাংখল মানখা সিলভার মেডেল গোল্ড মেডেল tei সিলভার মেডেল মাनै ত্রিপুরা হাস্তিनि मुंनो कुचुको तिशाखा तांगसालो आगोली MBB बिरखुं खलो किफली फायै अकक शाखा बरक হ্যাঁ খরকতাম থাম দিছে খরকতাম ইভেন্ট বকটরলা संगा मुम्बाइ म अनेक कटर इभेन्ट एमने नेशनल लेभेल खरबसुक थांनाव त्रिपुरानि जों तीनजना थांगा त्रिपुरानि जुदि कोच मिलिखांखाय चारजना थांगा दा कैटेगरी खाय अंडर 18 58 किलोग्राम निनुमु अनि मुंखाय रणज्योति देबबर्मा ang Warrior Dream Series Mumbai Tripura Legends no represent Thango national level tournament no ang guy under 54 thungo weight under 18 no thungo angbo ang final o sogoi hari thanga mane opponent kisa tough tongmani mo kisa mane kaham thungo bo pro thungjak guy and to first time abon bagi ang kisa माने नर्वस नङै किसा हारि थांगा फाइनलाव नेक्स्ट हमके काम पर नर त्रिपुरा हास्ते बा अगरतला नर बो जगह प्रैक्टिस खाय त बसि बसब दरे प्रैक्टिस खाय त त्रिपुरा हास्ते त्रिपुरा अगरतला रो प्रैक्टिस खाय प्रैक्टिस तो जिमो खायो जिनि ट्रिपल लेजेंड्स जिम दंगो पार्टी अबय नगर बट बुद्ध मंदिर नि उक्लगो नोनी ओ इवेंट सेल्फ डिफेंस निबागे बुसी करते तो सेल्फ डिफेंस निबागे बुसी करते तो सेजमान नहीं ना आं मुंबाइ वारियर ड्रीम सीरीज अब an adult 74 किलो आं फाइनल सगै सिल्वर मेडल मानफैगा निनि अपोनेंट के बम हाय टाप तो माने आन अपोनेंट टाप तो माने बो anjay kabang kilo tongoni but ang muna accept ka but ang challenging onek ang quarter kok but ang muna onek tough fight ka but split decision of boji thaka ओ इवेंट्स थुमानी नरो बिसबुसु practice to ani more than 1.5 year tongoni but intense mane weight cut khane bagai ang abo 2 months ode ang onek clean diet ma cholika onek water cut ma ka onek bongka but ani ang jotonan thankful and coach no then teammates no then parents jejan logi support khanai jotono no नोंसोर तामो खायनो सिगां बो जागाराव थंबानो आं तो फर्स्ट टाइम सि के फर्स्ट टाइम काम माने आरो थांगा आं काम एक्सपीरियंस माखा तामो मान फैका नखे आं सिल्वर माखा थर्ड पोजीशन सेकंड पोजीशन जनि कुछ निबो मोटामो अनि कोच मुखा अमित मुरास आगरतलाव बा त्रिपुरा हास्टेल नर बो जगह प्रैक्टिस खायनो र आंगो अनि कोच नि अंडर ट्रिपल लेजेंड्स ट्रेन खायो जों लास्ट 2023 थांजा आफ्रोंखौ जों 6 जना थाङो के 6 जन बिसोर आफ्रो बाहायनो खरकसाना हारियो दिस टाइम इनकाय एकदम कटाल प्रेसार सङो तलांखा के ब्रो कटाल रो बाहायनो तेबो ब्रो बाहायनो तस्कांनि तेबो स्टेप ब्रो आपग्रेड होना नांगो आमन बागै दिस टाइम जों खरकसाना थाङो खरकसाना बिसोर खरकसा के गोल माखा खरकसा हारियम दिनो बहाय वान्स नो त ani wan sumo kai angno pila Tripura MMA mohamane sini team ni bumo kai Tripura Legends MMA Academy kai MMA Academy no apno so kotor khainen planning khai tomo apno so kotor ke kaisa academy chini academy ta kono aso the proper ke infrastructure ta kono khaime ako so hopefully datino so apno khainen planning khai ni no mung khatani Amit Burasing. Nora haste habang ba edisi habang be khakte kono je academy no te ba upgrade khanje ba kono suba surok da mamon tong ba suba cho
2 years sigang song je pro Mumbai thang pro sono sofa sorjak this time but maximum time no ang nijin sini no khai ang nijin sini pro no tongani chana ne ang khai ta dikai thang khai sini personal pro bear khayo but ar tongani chana ne joto ang nijin khai dikai ADC government no koi kaisa planning chole tongo naigena bahayo गेम की सिर्फ मुंबई से भी चले ना যত স্টেট চলে বাট মুম্বাই নাও ওয়ারিয়ার ড্রিম সিরিজ এবং ইন্ডিয়া नि किसा कदर इवेंट नो लास्ट टाइम सोंनु का जे फातार कान्ट्री हास्टर बै बन्दर पार्टिसिपेट मा खायका खेला नगा बिसकां सालाव बाहाय पार्टिसिपेट इवेंट फाइट दं तेबो फाइट दं दिस इयर तेबो सं दुइटा सो गेम थमन तेबो प्लानिंग चले दं आरो तेबो सिनियर सब खानफैनाय आगे बुंजाग्रा